बड़ोदरा के नंदेसरी गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सरपंच महिला का पति खुद को सरपंच समझकर लोगों पर खौफ जमा रहा है, जिसके मद्देनजर वहां के लोगों में रोष दिखाई पड़ रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक नंदेसरी गांव में रहने वाले गौतम पटियार की ओर से अपने मकान के मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान सरपंच महिला का पति खुद सरपंच होने का रौफ जमाते हुए उनके घर पर पहुंचा था और गौतम पटियार की 52 साल की मां ललिता पटियार को धक्का दे दिया था, जिसके मद्देनजर ललिता पटियार के सिर में गंभीर चोट आई थी और साथ ही उनके सीने में भी दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्हें नंदेसरी अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां पर उनका इलाज मुमकिन न होने के चलते उन्हें बड़ोदरा के एसएलसी अस्पताल लाया गया। इस वक्त उनके हालात स्थिर है, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मामले के मद्देनजर गौतम पटियार की ओर से महिला सरपंच के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस मामले में आगे कार्रवाई जारी है। મારું થોડું મકાનનું કામ ચાલે છે, એ થોડું કામ ચાલે છે એટલે એના બાબતે ઝઘડો થયો છે। એમાં થોડું સરપંચને ધારો કે સવારમાં કામ ચાલતું થોડું અટકી ગયું છે, એટલે આઈને એમને પછી મમ્મી પર ડાયરેક્ટ હુમલો કર્યો છે। એમને કીધું હોત તો આપણે એનું નિરાકરણ લાવત, પણ ડાયરેક્ટ ધક્કો મારી દીધો મમ્મીને અને મારા પર પણ હુમલો કર્યો છે। મને પણ સાહેબ થોડુંક વાગ્યું છે છાતીમાં, હું સ્ટેટમેન્ટ તો બધું કરાવીશ હમણાં। એટલે એમના સરપંચ છે હિનાબેન જસવંતસિંહ પડિયાર છે, પણ એનો સાહેબ દુરુપયોગ ના કરાય। જો સરપંચ કશું ના કહી શકતા હોય તો એમના પતિ ના કહી શકે। એટલે નંદેશ્રી દામાપુરા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ છે, રડિયાપુરા બંનેના। એટલે એનો સરપંચ છે ત્યારે હાલમાં હિનાબેન જસવંતસિંહ પડિયાર છે। એ જો એ સરપંચ કહી શકતા નથી તો એમના મારા માતાને વાગ્યું છે, માથામાં વાગ્યું છે, થોડું છાતીમાં વાગ્યું છે। હૃદયનો પણ ડોક્ટરે હજુ કશું કીધું નથી, દવા ચાલુ છે, કે આ પછી સાહેબ खबर पड़े। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।